So guys, ito na yung panyalam na nagawa natin sa 1 cup na rice flour saka half cup na flour. Yan na siya guys. Ang dami. So, ang lambot. Yan. Yummy. Thanks for watching. Guys, kung gagawa tayo ng panyalam. So, yan yung panyalam. Ano yan? Bali. So, yan guys. So, ilagay natin yung isa dito. Pag namimiss mo yung panyalam, kumawa ka. Madali lang guys. Yan siya guys. Namimiss ko yung panyalam. So, yan yung isa. First na. Ano lang ito siya. 1 cup na rice flour. Saka half cup na flour na harina. Flour. 1 cup na rice flour. Saka half cup of flour. Yan. Saka half cup na sugar. 1 tablespoon na yes. Yan. Tapos 2 cups na water. So yan. Ano natin ng 2 hours. I-mix natin yun. Saka 1 spoon na yes. Ayan siya guys. Kung gusto mong lagyan ng vanilla powder, pwede. So yan siya guys. I-erase natin pagkatapos natin i-mix. Erase natin ng 2 takpan. Tapos 2 hours. After 2 hours yan. Pwede na. Ayan siya. Yan. Yan guys yung panyalam. Panyalam. Pag na-miss mo yung panyalam. Yan yung panyalam guys. So, yan dalawa. Ito yung naluto na. Isa. So, yan yung sa 1 cup na rice flour. Saka half cup na flour.